الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أمبل ما TV dame jabarani la jebo cew ani muso demson ani mabakoro yoro jammo an yoro sumo ambe aw bela jele do keramonto yana ka fo ni islam ka fo ka salma ni o ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh foli kofe ambe aw bismillah anga plateau sans fait ka ay lawla ka fo bi alhamdulillah rabbil alamin ni anga karamgo ni nanti anga keno konnana islamaya kena bok naka chanjol yendo abdoni do kena ko no ya said al-ustaz wal imam Jaafar Fofana bini ala sonama anya wuli akana kuma anyi bi walanda mu ni asbaha shughla shagil ka fo walanda de do walanda mu nyedi mi do kono dimite islamé teslamé réalité de mo shit sa ka fo ki ba galantikia be bay kada ka fion bi ti na tira dien hono dien mo dien bebe la ma bebe bo la hala yo kala amba fa kana kuma ka wala da sigi ani o temunde ka bi an tani amblado surtout on islamé o de yi akaka ni wala dai anga anta fam don hakika yujumende no yamba wele ko al-qadiyya al-falastiniya no ya affaire palestinienne ambe bado ka fo ma chama iba wuli ka jobi ke palestinien ni israélien mugujugu be fili ni be bon jolu be bon chaw muso demso bakoro amba e fam befe no kera polémique ke fam befe mogo be tla hakilo be tla do ba fo hadi qadiyya arabiyya qawmiyya islamiyya ghayr islamiyya daba ko na ferin ya rabu ko di doba fo deslam ko doba fo ni arasi fakmu tayara ora anya kan ko men da mentiglay kam ko wele kan mo alhamdulillah rabbil alamin ale tataka ya kana ni furu kono doron yede bal ala chance di ama atara ni jamana in fla be kati se do adu ko lo safe atara palestine du ko lo ka atara aksora no islamo ko la homa misri mumbe jamana ngona no Palestine Jerusalem wa atlanta Israel ibre kan fana Israel ka kabo me donc anu barula an islamo barula ani munu yero yahudi anu barula o ka kana ni koinka ne bolo alhamdulillah ni tneni mu fo bamanye kora anda magala jere afo ni ala sonama an klo kerebo sigi inshallah taala fembe Palestine kora ni ala sona inshallah taala akununa nye inshallah taala usadu nale mun nogama abno ofo ani ala kana beso abama fotani keta ka baraka ala kama barai kan ben nafala mwara amekuma di usazuma usaz assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam usasisi comme ya fo chugo mina amba fo fa be ka laje no ati namba fo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ko fe amena kuma walanda min kani walanda nyagamine no walanda gelendo Allahu akbar walanda nan kambe kuma kan a wakati be jinya fo kateme Allahu akbar mais yoro minu ni harma de mbeskire na fala ka jinya sigila fo kata se shinima no e lara e wajodo e ani komunu ba kono jinya re tarbasulula ani femiye tarikhi no histoire komunu fana be Palestine ko la ambe doni foala ni ala sonama oh sana nga damne amba donc a fo ya fo tugum na ni koyun la abe jinya lamaka kunyere do na ustaz o kama alhamdulillah rabbil alamin ambe fegi nyinga folo Palestine yere abe ala ko do kuli abe fan me defe parce que na ba do fanga o do folo ala ba ni fan sigi me fan me defe Mali jamana nambe kuma Palestine kayano amba fo abe ewa sharqa wasatullah ni to kono ba fo ko Moyen-Orient no ye koron felay no ye makan jamana
a n'o bɛ dancɛ bɔ wagati dɔ la mais yɛlɛmaw nana kɛ a n'a kana dancɛ bɔ sinon romains ka wagati fo ka se Asrosmania ma ani Maka jamana tun bɛ dancɛ bɔ kɛ n'a b'a fɔ yɔrɔ min bi ko Saudiya jamana géopolitique internationale ko kama aw ye jamana dɔ dilan ka bila u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna se o kuma ma n'an sera a politique ma yɔrɔ ma mais o de kosɔn jamana min don bi géographiquement a bɛ an b'a fɔ min ma ko la mer Méditerranée n'o ye Baharul Abiyadu ye Mutawasiti o bɛ ani kɔrɔn cɛ a kɔrɔn fan a bɛ jɔ yen o ji in de bɛ taa fo Gaza bɛ Gaza ji min ye nin ye o de Baharul Abiyadu ji dɔ ye a bɛ tila ka o ji kelen de bɛ tɛmɛ a fɛ ɲɔgɔn ko Ako ou bien Aka fo ka taa se Haifa ninnu ma o ji de bɛ tɛmɛ o bɛɛ fɛ ka ji ka taa fɔlɔ bɛ na ni jamana na o kɔfɛ fana fɛn min ye tilebiyanfan n'an b'a fɔ ko Naharul Ordon le Jourdain a bɛ dancɛ bɔ ni ye kɛɲɛkɛyanfan o ye Sina Sahara ye n'o b'a ni Misira jamana cɛ ni wagati in na Palestine bɛ nin yɔrɔ in de la diɲɛ kɔnɔ donc ne y'a faamu sisan an ka karamɔgɔ y'a fɔ an ye ko fɔlɔ-fɔlɔ yɔrɔ minnu bɛ wele ko Ardu Shami a bɛ n'a fɔ a b'o entourage de kɔnɔ quoi a b'o de kɔnɔ parce que Sham yɛrɛ ye o jamana damadɔw de ye ale Ordon ani Palestine ani Syria ani Lebanon ni jamana naani de wele ko Sham Ustaz alhamdulilahi rabbil alamin donc an y'a dɔn jamana in n'an bɛna kuma kan n'o ye Palestine jamana ye an y'a dɔn k'a fɔ ko jamana in a sigiyɔrɔ bɛ yɔrɔ min na quoi yalima Ustaz o ye entre parenthèses yalima n'a y'a sɔrɔ silamɛw ka fɛnba dɔw bɛ jamana in kɔnɔna na an bɛ se ka hakili jigin kuntun surun kɛ ni o ye quoi naam an b'a fɔ o ma ko alqadiya diniya aw al-bu'd dini c'est-à-dire diinɛ jɔyɔrɔ min bɛ Palestine ko la o ye koba de ye silamɛw bolo ala kɛra sallallahu alayhi wa sallam sura dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko suratul Isra ala kumana Palestine kan sura in kɔnɔ et puis sura in ni silamɛw ye sura in faamuya ala bɛ ka kuma géopolitique internationale min bɛ ka kɛ bi problème bɛ kɛ ji n'an b'a fɔ ko al-géosiyasiya ad-duwali aw al-alaqat ad-duwali fi al-istilah al-qanun ad-dawli c'est-à-dire n'o ye droit international ye ala y'o fɔ sura kelen in kɔnɔ tulonkɛ minnu bɛna k'a la o bɛ Israel kɔnɔ o sababu min fana ye taama in fana kɔnɔ n'i ye Israel kalan i bɛ taa taama in kun faamuya sura in fana kɔnɔ sura in cɛmancɛ yɔrɔ la n'o ye ala kira ye sura taama min kɛ sallallahu alayhi wa sallam donc a bɛna fɔ ala ka dɔ b'o ni jamana in cɛ o yɛrɛ de jamana in yɛrɛ kɔfɔ sura in de ye nin sura in ye kuranɛ kɔnɔ sala b'a fɔ ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سورة الإسراء دام نمية أي السنة دي على يفعل لماذا؟ ألا نغشيتا لك كولا أكاكوبة دفالين o masa min ko be dafalo do lu ibla chimina diyo ke kanye ika ko be dafa Allahu akbar nin la shika chin soro amabo alala abora eka waliya ke baliya dafali de fe ima chilla sa se chugo ima kya ke chugo le mala sa ke chugo la ay mun fo ako min al masjid al haram ila al masjid al aqsa no be madinatul quds nuba fama ko ura salib arab kana no ina ke Jerusalem abe fenkelende aw Orshalim yahudo ba wole ci gomina ni ni kuma ye ustaz na karamo ala kera ka bon makan atara mu nyini nyini mali sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar
a taar'u wele k'u kana silamɛya la wa ɲininkali gɛlɛn mun kama taama kɛra sufɛ ala min'o fɔ o ye tiɲɛ o tuma a taakun kun tɛ ale yɛrɛ bɛ taa ci la s'u ma mais ci in bɛna s'u ma de ale yɛrɛ tɛ tɛna lase taakun de tun bɛ ala kɛra la sallallahu alaihi wa sallam a ye escale de kɛ yen ka sɔrɔ ka bɔ yen ka taa sanfɛla la fɛn dɔ de tun bɛ ka kɛ a bɛ ka yira k'a fɔ ala kɛra i bɛna ci diɲɛ bɛɛ de ma non parce que a dɔn y'a sɔrɔ romains de kɛn bɛ ka dugu in minɛ diɲɛ de puissance ye romains ta de n'i taara olu ka o yɔrɔ la fanga b'u la yɔrɔ min na o kɔrɔ i ka fanga in bɛna se yen i ka diinɛ in bɛna se yen o tuma na alamiyatu risala taama in b'o yira Allahu akbar a b'o de jira ka fɔ silamɛya ye diɲɛ bɛɛ ka diinɛ de ye a b'o yira a filanan ye min ye k'a fɔ alqiyada diniya le leadership religieux n'o ye diinɛ ɲɛmɔgɔya ani diinɛ sɛbɛn ɲɛmɔgɔya a bɛna minɛ yahudiyaw la walima siya wɛrɛw la ka di silamɛw ma o bɛ faama taama in na o de kosɔn nabi ɲuman bɛɛ 100 millions joli min nana dugukolo in kɛra ala kɛra salila n'u bɛɛ ye a yɛrɛ kan filɛ seli n'u ye misiri in na ye misiri jɔlen dɔ kɛnɛ min ka bi a bɛ mun yira k'a fɔ ko dɔ bɛna bɔ umma dɔ bolo ka na di umma dɔ ma ummatu muhamadiya ko tigiya ditɔla dɔw ma dugu in tigiya ditɔla dɔ aw ma diɲɛ tigiya ditɔla dɔ ma sariti ye jumɛn ye a minɛna ninnu na kun min kama mun kama a minɛna ninnu na ka di muhamadiya la parce que u ye ala de sɔsɔ ala ye min d'u ma o y'o bila k'u yɛrɛ ta de la ci min dir'u ma n'u ye a tiɲɛn'u bolo n'u tɛ se k'a ɲɛ tugun ala y'u minɛna k'a di ala kɛra ma ani qiyada mais ka bɔ Israël siya zuriya bolo ka di Ismaël zuriya ma a bɛɛ dun ye cɛ kelendenw de n'o ye al-Khalil Seydina Ibrahim o de ala b'a fɔ yahudiya kun tɛ walakin kana hanifan musliman o ko in a minɛna min n'o b'a dɔn yahudiyaw b'a dɔn a minɛna n'o kun min fana n'o b'a dɔn o de kosɔn u bɛ ko bɛɛ kɛ silamɛya kana kɛ sabati dugukolo in kan parce que silamɛya in sabatili ni silamɛya sabatira don o don an bɛ ka se min ɲini diɲɛ kɔnɔ n'o ye alqiyada almadiya ye leadership matériel n'o ye diɲɛ yɛrɛ maîtriseli ye silamɛw tɛ se k'o sɔrɔ f'u ka silamɛya in de ta u bolo la o de kosɔn fɛɛrɛ bɛɛ bɛ kɛ o kana ta parce que a ninnu la kun min kama nin de don mais en tant que o tɛ anw bolo olu minnu y'an bila an bɛ t'olu ka mara kɔnɔ fo ala ye wagati min latigɛ taama in b'o de yira donc u bɛ k'u bolo de bina an ɲɛ da la taama in ala kɛra ye taama in kɛ ka nin de ɲɛfɔ silamɛw ye o de kosɔn taama in a bɔlen ye ka taa ala yɔrɔ a ma segin ni yen tugun a nana Makan de direct parce que mission banna o a segintɔla ma jigin Aksa la c'est-à-dire a segintɔla ma jigin yen tugun a nana Makan de a bɛ fɛn dɔ fana yira nin dugu fila ninnu ni mɔgɔ min ye nin kɛ n'a kɛra mɔgɔ min ka mara kɔnɔ i bɛ diɲɛ mara ni mɔgɔ min sera k'i Aksa ani Al-Kaba o bɛ mɔgɔ min tɛgɛ kɔnɔ diɲɛ bɛ k'i ta ye cogo di sa non tarikiyan dugu in n'o ye Palestine jamana ye siya caman de y'a mara Al-Kanaaniyin olu ni Hébreux ka surun parce que fɛn dɔ de bɛ Abraniya ani Yahudiya tɛ kelen ye an bɛna s'a ma bon a b'a fɔ Biladu Kanaan ka taa Misra Sinayi laban na Ordon yɔrɔ caman b'a la bi ani Syrie yɔrɔ caman ka taa don Palestine u kun bɛ wele ko Biladu Kanaan le pays de Canaan olu siya ninnu olu kun ye Palestine mara o de kosɔn yɔrɔ in ni mɔgɔ se bɛ mɔgɔ ma diɲɛ kɔnɔ don min na n'i ye puissance ye n b'i k'i ta de n'an bɛna se a politique yɔrɔ ma an bɛ n'o ɲɛfɔ n'Ala sɔnna
o kɔfɛ n'a b'a fɔ ma alashuriyin ni Siri yɛrɛ talen don olu la Siri asulu yɛrɛ tun tɛ arabu ye n nana yɛlɛma de olu fana ka fanga tun bɛ yɔrɔ in kan n'o fana na bɔ yen iraniens persiw parce que a kuma fɔ ko fursu a ka fɔ ma Iran a tɛ tɛmɛ san 100 ka jamana in tɔgɔ kɛ wele ko Iran parce que a kuma ko bila fursu de kun persiw de kun o fana politique ko wɛrɛ ye comme t'an ka darsu an tɛna don bɛɛ la k'o ɲɛfɔ quoi olu ye yen mara ale masakɛ dɔ tun bɛ yen ale taara yen mara ka yen ci ka yahudiw cɛ ka taa n'u ye Fursi jamana na o de kosɔn hali bi dugu de bɛ ko Asfahan Iran o jifu tɔ ninnu camanba de bɛ yen u taara jɔya na jifu ninnu bɛ Iran u taara ten de masakɛ jumɛn y'o ye Bukhtanser Bukhtanasr naam Allahu akbar ouais ale de fɔlɔ ale yen ci o de kosɔn ala ci yahudiw minnu bɛ yen o de kosɔn ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ wagati bɛɛ a bɛ mɔgɔ ciw ma min bɛ tasuma jugu daw tigɛ nin kɛra kabila l'islam ala bɛ ka fɛn dɔ de fɔ ka kɔ silamɛya min y'u sɔrɔ o kɔfɛ fana bɔlen romains ala kɛra bɛ taa kuma min na o y'a sɔrɔ olu de bɛ yen yen maralen b'u de romains nana yen nabilahi Isa bangena ka romain kelen ninnu de to yen maralen b'u bolo o kɔfɛ romain siyaw b'a fɔ ko byzantins al-byzantines o fana yɔrɔ fasugu siyaw dɔ de to o fasugu dɔ de don olu fana yen mara o kɔfɛ silamɛya Seydina Umar ka wagati nanen yen minɛna fatu kɛra Seydina Umar tile de la fa yɛrɛ taara fɔ Quds et puis an tɛ se ka tɛmɛ yan ni silamɛya ka ni cɛba ye a ye min kɛ Quds minɛni na histoire la ɲɔgɔn ma kɛ Seydina Umar fango yɔrɔ fɔ Faruqul fango fɔ a dontɔla Quds kɔnɔ sinon ni masakɛ ye dugu minɛ n'a bɛ don a bɛ don ni yada de Umar bɛ don Quds kɔnɔ a ka samara fila de b'a tɛgɛ kɔnɔ parce que a nɛnɛ wagati de sanji de bɛ ka na bɔtɔga bɛ yen a sen bɛ bɔtɔga kɔnɔ a bɛ taama na chrétien ka ɲɛmɔgɔ ba min y'a yɛlɛtɔla ye a k'u ma ko n de y'a ka ɲɛmɔgɔ ko n de fɔra anw ye an bɛ dugu tile de ni cɛba ye dɛ taamasiyɛn minnu fɔra nin don anw de nin an ka gafew la nin don a donnen fana yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen n'a bɛ chrétienw bolo chrétienw ka églisew u ka batokɛyɔrɔw yahudiyaw taw a ko silamɛw kana maga kelen na o de kosɔn a taara kuma chrétienw fɛ u ka église kɔnɔ k'u hakili sigi ne mana k'aw kɛ jɔnw ye ne mana k'aw tɛgɛ tɔnɔmiya ka don n ka diinɛ na n mana k'aw tɔɲa nana de an bɛɛ ka lafiya romains ka tɔɲɔni ka bɔ aw kan silamɛya ka tilennenya ka na droit ka sigi a ma mɔgɔ si diyagoya ka don silamɛya diinɛ na don a tilala ka mun kɛ a ye papier min sɛbɛn ka di chrétienw ma dugukolo fɛn fɛn b'u bolo maga kana k'a la Israël parlement bɛ dugukolo min ka Quds bi u b'a wari sara chrétienw ye Palestine chrétienw ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen wari kɔni bɛ sɔrɔ u ka tɔn ye san o san parce que dugukolo in Umar ye papier min sɛbɛn ka d'u ma titre min sɛbɛn hali bi dugukolo ye chrétienw ta de a ma changer Israëliens b'a sara u ye mais n'i ye fɛnw ye médiaw tɛ nin fɔ diɲɛ kɔnɔ ni tiɲɛ ninnu i tɛ nin fana kana gafew kɔnɔ parce que nin ye tiɲɛ minnu ye tiɲɛw dɔw bɛ yen diɲɛ na olu tɛ ye sɛbɛn kan non tout ka fɛn nin tɛ ɲɛfɔ ɔ f'an ka nin yɔrɔ in fɔ nin cɛba ye n'o ye Seydina Umar ye a ye nin baaraba min kɛ ɔ a nana bi silamɛw tɛgɛ nin o wagati la fo ka wagati jan kɛ romains seginna ka na kura ye tugun ka na yen minɛ i ka kuma latigɛ tɛ i ko ko sisan fo kana se waati jan ni romains nana yɔrɔ minɛ tugun n ka nana ɲinɛ o yɔrɔ in kɔ ka nɔngɔn kari dɔɔnin kɛ i y'a yira k'a fɔ Seydina Umaru nanen ka na Quds minɛ maa minnu tun bɛ a dugukolo kan n'u n'a tɛ tendance kelen u tɛ diinɛ kelen na a ma bi u kan a m'u tɛgɛ tunun k'a da u kɔ jagoya f'a ka kɛ silamɛ ou bien ni tasuma da u tigɛ bali a mana hun a y'u hakili sigi k'u ka biɲɛw bɛɛ t'u bolo nka n'a fɔra bi ko silamɛya de bɛ ka lagosi k'ale ye mɔgɔ bagabagali diinɛ don k'a bɛ mɔgɔw lasiran k'a bɛ mɔgɔw jagoya o kɔrɔ b'a jira k'o tɛ silamɛya ye sa. ouais o ye min ye n y'o fɛn dɔ de fɔ diɲɛ médiaw o de kosɔn an bɛ télé danbe fo
aw kana jɔ a ka nin baara ninnu na ilanw tɛ manamana ko ye an bɛna s'a ma suratul Isra kɔnɔ yahudiyaw ka fanga diɲɛ kɔnɔ a dɔ ye nin ye aw bɛ baara min na nin ye naam ala y'o fɔ suratul Isra kɔnɔ relation internationale la tulonkɛ minnu bɛna k'a la hakili salo minnu bɛna k'a la o fanga diru ala bɛn'o fɔ an bɛna s'a yɔrɔ ma alhamdulillah i ko fɔ Romains tilala ka na yɔrɔ minɛ u nana yɔrɔ minɛ kura ye tugun u nana yɔrɔ minɛ kura ye tugun u nanen u ye mɔgɔ faga u ko joli min bɔnna kudusu kɔnɔ a don n'i ye so 60 sira joli la hadamaden joli la a bɛ taa n'a ye hadamaden woyora de o ma da silamɛ dama fagali ma dɛ hali jufu minnu bɛ yen u y'u faga ka tila k'u caman cɛtigiw ka taa n'u ye bon n'an bɛ kuma bi ko ni an bɛ min mɛn médiaw kɔnɔ bi ko la civilisation judéo-chrétienne ko chrétiens ni juifs ka hadara u ye hadara jumɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ ma deli ka bɛn abada histoire bɛɛ ma deli ka bɛn ni deuxième guerre mondiale kɔfɛ n'o kɔfɛla tɛ ka taa 46 kana bila bi la juifs ni chrétiens ma sigi suma kelen kɔrɔ o yɛrɛ ka se ka silamɛya bundi an bɛna so yɔrɔ ma o y'a politique ma yɔrɔ ye o kɔfɛ et puis o chrétien ninnu minɛtɔla ka na yen parce que o y'a sɔrɔ u yɛlɛmana Vatican yɛrɛ ale tun bɛ bɔ ka duwawu k'u ye k'u bɛ taa diinɛ kɛlɛ la k'u ye fɛn o fɛn ka dagalen d'u ye quoi Romains ninnu Vatican yɛrɛ tun bɛ duwawu kɛ don k'u ka taa yen mɔgɔ bɛ se ka nafolo bɔ i bɛ se ka min kɛ i bɛ taa ala ka ci de la mais an bɛna yɔrɔ min fɔ o yɔrɔ la tuwawukanaw bɛ fɛn dɔw fɔ jihadu ma ko la guerre sainte al-harbul muqaddas chrétien istilahaw de don mot de don a tarjamana ka arabukan na hakika tɛ majazu tɛ hakika tɛ harbu tɛ silamɛ min tɔgɔ al-harbul muqaddas la guerre sainte o tɛ yen hali n'a sɔrɔ i b'a kalan livre kɔnɔ erreur do dɛ an b'o yɔrɔ dira mɔgɔw la u k'o faamuya parce que si une guerre est sainte n'i ye kadasa da kɛlɛ kan n'a ye fɛn o fɛn kɛ o bɛɛ dagalen don ala kɛra don sallallahu alaihi wasallam a kɛtɔ k'a fɔ silamɛw ka taa kɛlɛyɔrɔ la a k'u kana so ci u kana yiri tigɛ u kana cɛkɔrɔba faga u kana muso faga u kana denmisɛnnin faga mais ko la convention de Genève min dilanna a tɛ tɛmɛ san 200 kan n k'o de y'o reconnu sisan silamɛya ala kɛra ye min di moral la c'est à dire jogo ɲuman na kɛlɛ la san 1000 ni kɔ diɲɛmɔgɔw y'o ta san 200 de kɔnɔ tɛ tɛmɛ ni ala kɛra kuma sallallahu alaihi wasallam n'a kun y'a fɔ ko guerre sainte no harbu muqaddas de comme an yɛrɛ b'a fɔ kuma dɔ la an ka kumaw kɔnɔ u tun bɛna fɛn o fɛn kɛ kɛlɛ in na a tun bɛ daga o o de ko sahabakɛ min ye cɛ faga la ilaha illallah fɔlen kɔ ko a qataltahu kelen ka la ilaha a ko i bɛ se ka mun fɔ la ilaha illallah sini o kɔni yɛrɛ sago kɛ tɛ silamɛya la kɛlɛ la o tuma na jihadu kuma min bɛ diɲɛ kɔnɔ komi an ka walandaw tɛ an tɛmɛna kɛrɛfɛ de dɔrɔn ka se k'a fɔ naam o tuma dawla osmaniya n'o ye turkiw ye olu nana yen mara olu ye yen mara chrétien minnu bɛ yen juifs minnu bɛ yen u ma maga o si la tugun u ye bɛɛ to yen diɲɛ chrétienw tun bɛ bɔ yen ka na ziyara la u ka yɔrɔ la yen se tɛ k'u ma diɲɛ yahudiyaw tun bɛ bɔ yen ka na ziyara la yen mais croisades ye minɛ kuma min na silamɛ si tun tɛ se ka bɔ k'i bɛna kodiso la ala i tɛ se ka na u ye interdit pewu mɔgɔ minnu bɛ dɔ fɔ silamɛya ma walima an minnu bɛ dɔ fɔ an yɛrɛ ka diinɛ ma kuma dɔw la fili sira kan an ka kalan kɛ k'an ka diinɛ faamuya fɛn min don ni de y'an ka tariku ye dɛ Ustaz parce que ala ko anw ma ummatu iqra a y'anw de wolo k'a ye kalan kɛ n'i ma kalan kɛ dɔ bɛ kalan kɛ ka nkalon f'i ye kɛ i bɛ dɔ ta lamɛn Osmani no nana nin minɛ n'o ye Turki jamana ye bi o y'a sɔrɔ ala ye se d'olu ma u ka mara taara fo Chine frontière u donna fo Chine kɔnɔ Idrisila min filɛ nin ye o jamana in tila bɛɛ tun bɛ Turki ka mara de kɔnɔ Europe fana tila bɛɛ fana tun b'u bolo u ka mara nana fo Algérie dawla Osmaniya Afrique o danna Algérie de Misira jamana ninnu bɛɛ kuma la fo ka se Algérie
mais mala asaf haranga jamia wala nin tariku inte kala atenye fo mais janfon de donana ka ñini islamé ñemogo fe khilafa usmaniya tariku aka tashwihu c'est-à-dire nkalon ka fo ala oh sane ala kana ni chebe Erdogan ni be ka gongon bo aka kuraye tugu kayira ima be mission mona borate la demsen be kulé de aka mission to musalsal kiyama tarto grand demsen be ba don mana be fonna ko sbe ila muté mana koy haqiqa ni tariku segidila islamo ko fo mi ko sbe tarbiya sralo le do o do de osaz bon qadia falasine fana ka fashalu aro maseka problème palestine maseka film na palestine kan bien sebe duruma no maseko ke usadok man yora na ma fa Erdogan yako bravo Allahu akbar bien sebe duruma mais har film maseka ke o mo kelmi ko meska ko yenge na ko yeshi soro wal malik faisali rahimahullah Allah ni bele doy nale ko yeshi soro palestine problème avec niveau mina jien ko na ko yelama non solution kuntala Allahu akbar tale a bara chamandamne o kona mo yel dankarala Saudi masaka dina to de Abdelaziz den flana de lo Allahu akbar mo ira nga misri bay ayo ale nana sogolu ko fe ale de Abdelaziz den flana al Malik Faisal ara masaka wera ni san keme labayna comme mo te dembla France en fait est-ce que nyon nana wa ni ngali bala ça donc ni umma islamien kon ba kashi wallahi mais Johnny ye ka fo don la ni mo ban nunu angu isoru kalanga demsenu yi angu fo kan jabarani nunu ka islamo ka se ka don ka fo cheutemena ya ça zo kon ko matara u ka se ka exemple yi u ka se ka nokta tahawulu yi har ma don ka tabolo la jien kono Allahu akbar Osmani no ulu ka dawla na binchogo jume fanga kumo yoro enka aywa problème palestinien re mashiba yere dam na yede Abdul Hamid Sani no ka wakati yere sana le ka kwane janfa min préparer la parce que nyeba la shabul yahudi jufu ala fin de 2 mois courage mimbu la may harma da je kono timnanja na shabul nashit Allah harma de hakika fo mo mimba lo fo quoi shabu no be kalanke matlonge kalana Allahu akbar kalan ani chesri motlonge ke ni flala tiens kono Allahu akbar ko kuma deun lamo so kono u ka selle be ko pesar ni chrétien fuma ko paki o luka paki ni ni arwa ko idul fus ani chrétien ka paki te kele den ma be aslu kasru no seli sera sangosa o be do mi kan ko sanwara kambe to ke kodusula samba flo ma kuma imbla o be do info sanwa fla hakli bala ku be se katai o kana ta fe sanwa flo be ka do ke nywa selula ba ke o ka bato ko yaro fana no seli sera o ka do la be ko de ko sanwara tamto seli ke o manyina ko o otmana yahudiya do be ale de khilafa usmaniya binitelia na ani moro barake ko yin kono khilafa o teslamo ka khalifa fanga laba jien kono et puis khilafa min kundo khilafa fitini kuntere no ça armaden ngas antena kuma binjogo kan fondo be o ye konna ere problème fondo o ye kenamana problème mais comme nga wolanda to kan antena kuma kan mais o ye yawde o rôle bas de jouer a bini ka parce que le mabi o tsaka yoro imine Allahu akbar nietzsche o dona puissance bamombe jogi o de ko so islamia cheba do be aba foko al-ustad Muhammad Qutb aba fo la budda lil aqidati min quwwatin yahmiha wa la budda lil quwwati min aqidatin yahmiha ni fanga yoro hakilla do ba ademe mbatanga ni hakilla nyuwa fana yoro ni fanga ta ko fatse katanye nietzsche tana ni qaida bay Allahu akbar yawda do be ko Theodor Herzl
a wolola 1860 an b'a fɔ yɔrɔ min ma bi ko Autriche n'a b'a fɔ ko Namsa a wolola yen de mais a tɔgɔ yɛrɛ to ko Benjamin Zev ni y'a ka yahudiya tɔgɔ de o de ko yahudiya fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ tɔgɔ fila de b'u caman na parce que e b'a dɔn ni tɔgɔ min ye n'i taara ka compte bancaire la wala i b'a ɲini n'o ye kalan kɛ jamiya min na i t'o tɔgɔ in ye a différence jumɛn b'u ni ouais o kun ye min ye ni Ala kɛra kunuya kun bɛ di sahabaw ma a bɛ mɔgɔ tanga o parce que ni mɔgɔ wulila k'a bɛ ka ko ɲini yɔrɔnin kelen na a bɛ mɛn sira la joona quoi i na sɔmi quoi nin ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye Allahu akbar kɛnɛma mɔgɔw bɛ tɔgɔ min na ani mun bɛ so kɔnɔna na Allahu akbar tu vois o tuma yahudiya yɛrɛ de tun bɛ nin tɔgɔ in dɔn k'a tɔgɔ ko Benjamin mais Namsa ani mɔgɔbaw u tun b'a tɔgɔ de ko Théodore parce que o ye jamana tɔgɔw de ye quoi parce que Autriche ani Allemagne ni ye tɔgɔ ɲini Herzl Allemagne tɔgɔ de don o tɔ o yɔrɔ tɔgɔw de don ɔ yahudiyaw ye nin politique de kɛ Europe n'u sigira jamana min na o b'o tɔgɔ o de kosɔn minnu balola arabu jamana na i bɛ silamɛ tɔgɔ sɔrɔ o la quoi Maroc n'u Tunisie ninnu tɔgɔ dɔw bɛ yen sahaba tɔgɔw tɛ dɛ mais arabu yɛrɛ ka kawumiya tɔgɔw i b'o kelen ye yahudiyaw la o de kosɔn u b'a f'olu ma ko Safardim yahudiya minnu balola arabu jamanaw cɛ la ɔ Ashkenazim o ye minnu balola Européen jamana na quoi naam ale ye mun labɛn ale tun ye docteur de ye droit la mais y'a ye ale bɛ droit min diɲɛ u ye droit min kalan n'ale ma kɛ journaliste ye mɔgɔ tɛ se ka droit dɔn a ye journalistiya farida a taara sigi Faransi Théodore Benjamin parce que Faransi a waati y'a sɔrɔ o yahudiya kelen ninnu olu de sawura faransiya kɛ mais alors que olu de tun bɛ roi min fagara sawura la n'a n'a muso fagala Marie Antoinette o yahudiya kelen ninnu tun b'a kɛrɛfɛ u y'a ye ko tiɲɛna u tilala ka bɔ a kɛrɛfɛ ka fara Suwaru kan ka éliminer ka sɔrɔ ka laïcité déclarée jamana kɔnɔ ka ni fɛn caman parce que o b'o arranger o de kosɔn ni Faransi tilalen u la u bɛ siran kosɛbɛ o de kosɔn waati bɛɛ Faransi mankan ka bon ni Europe tɔw bɛ silamɛya ko la ɔ comme ko wɛrɛw b'o kɔnɔ an ka sigi tɛ se ka apɛranko bɛɛ ɲɛfɔ ɔ mais an tun bɛ ka tɛmɛ siraw de don ka se ka don kow dɔ la ko fɔ a nana mun kɛ ɔ a y'a ye hakilila wari de b'a financer diinɛ wari de b'a financer jamana wari de b'a financer ɔ a y'a ye Suisse diɲɛ wariw bɛɛ dogolen bɛ yen de ɔ a ka mɔgɔ ninnu caman fana bɛ yen wari dun b'u kun ɔ a taara a ka conférence fɔlɔ kɛ Basel Suisse jamana na ka weleli kɛ ka taa Israël jɔli la a y'o conférence min kɛ a y'o kɛ en 1880 a y'o kɛ Basel Suisse ale yɛrɛ sara 1904 ka sɔrɔ jamana Israël jamana ko yɛrɛ ma jɔ a kuma yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ a y'a mutabaru in kɛra don min na a ko bi ko Israël jamana jɔra mutamaru kɔfɛ a y'o déclaré k'a sɔrɔ yahudiya wɛrɛw bɛ yen olu tun bɛ a ka hakilina in contrôle olu y'a kɛlɛ la bɛɛ tun ma bɛn a kan mais a ko nin don in a ko Israël jamana a k'o jɔra ɔ mɔgɔ wɛrɛ fana y'a dɛmɛ o ko in na n'a ma ko Nathan Bernawi ale de ye sioniste yɛrɛ hakilila sahiyoni ye mɔgɔ min na ni idéologie ye o fana y'a sɔrɔ fana bɛ k'o dilan dibi la o y'a ye jaa dɔ fana b'a la o bɔra ka fara ɲɔgɔn kan nin y'a tariku yɔrɔ de an bɛ kana dɔn dɔɔni inshallah Ustad ale u nana ye u ko o tuma na problème yɛrɛ min ye f'an ka juifuw bɔ ko in kalama u ye lajina dɔ dilan olu bɛ ka don yahudiyaw kan ka hakilina in f'u ye k'u lasɔn Israël joli hakilina ka yɛlɛma u ka kutubaw fana kɔnɔ u ka seliyɔrɔw la
ɔ a nana t'o la o y'a sɔrɔ hakilila dɔ bɛ yahudiyaw la ko ka assimiler o ye jumɛn ye ko u bɛ jamana min na u ka ko ye u k'u mako ɲini c'est-à-dire n'i bɛ se i ka diinɛ yɛrɛ mɛn i b'a yɛlɛma n'i bɛ se i tɔgɔ yɛlɛma i k'a yɛlɛma mais yahudiya hakilila ka to i dusukun kɔnɔ dɔrɔn mais u y'u t'o la France jigilatigɛ dɔ de cɛ in sɔrɔ capitaine dɔ de bɛ yen o sɔrɔdasi u nana sika a la k'a minɛ k'a ye janfan kɛ De Vries ko a ye janfan kɛ France contre la a kiirila ka tɔɔrɔ caman s'a ma a y'o ye kun min na ko a ko solution tɛ yahudiya la diɲɛ kɔnɔ k'an to tan quoi o fana kɛra nukta tahawuli a ma c'est un point de départ pour lui ka se ka hakilila in bɛ se ka jɛnsɛn cogo min na mun nan'a ye u ye darasa kɛ u y'a ye ko min yɛrɛ jɔlen don ni Israël jamana jɔli cɛ o ye dawula osmaniya de u ko étape u ye ko fɔlɔ min daminɛ o ye an b'a fɔ ma ko corruption surafɛn u ye Allemagne o y'a sɔrɔ Allemagne don maralen don Allemagne ye empire de impérateur min bɛ Allemagne u y'o ci ka na Khalifa Osmaniya ma ka lahidu caman ta ye nafolo sira dɛmɛ caman sira parce que Allemagne ni Khalifa Osmaniya kun ka surun kosɛbɛ c'est-à-dire u b'o dɛmɛ k'u ye u ka se ka dugukolo fitinin d'u ma u ma Palestine bɛ ɲini dɛ yɔrɔ fitinin k'u b'u ka jamana jɔ ye kurusi kuma yɛrɛ ma don a la fɔlɔ yahudiyaw y'o de daminɛ Khalifa kun ma ko jamais non est-ce que o kɛra san Abdulhamid yɛrɛ kana fɔlɔ quoi ba'da zalik Abdulhamid fana nana u ye tentative kelen k'ale fana na quoi parce que u y'u ka politique de diɲɛ kɔnɔ quoi c'est-à-dire toujours u bɛ wari de yirila fɔlɔ quoi bon hali diɲɛ yɛrɛ politique la n'u b'a fɛ ka karamɔgɔ min hakili yɛlɛma u b'a ka jamana politicien min hakili yɛlɛma u b'a fɛ artiste min hakili yɛlɛma u b'a fɛ ka star min hakili yɛlɛma u b'o nafolo de da i ɲɛ kɔrɔ quoi parce que ale fɛ bɛɛ tɛ se ka jɔ ale ɲɛ n'u dɛsɛr'u la u bɛ jogo juguya i bɛ maloya ko min na u bɛ pousser k'i ka bi o kɔnɔ ni sɔrɔl'o la o ye chantage ye sisan i ma wari kɔni sɔrɔ n bɛ kɛr'u sago ye non u tɛ tɔgɔ tiɲɛ bɔ kɛnɛ ma u ye bagabaga de i ka nin an b'a ɲɛfɔ ni k'i bɛ muruti dɔrɔn u b'i kɔri Allahu Akbar u y'o ko ninnu caman essayer ale yɛrɛ tɛ a kɛrɛfɛmɔgɔw dɔw binna a kɔnɔ naam o de kosɔn ko ninnu ka girin o nana kɛ kuma min na u ye première guerre mondiale ye olu mɔgɔ kelenw de y'a labɛn naam mais o tɛ fɔ diɲɛ kɔnɔ bi u ye dawula osmaniya poussé ka don guerre in na ka sɔrɔ la n'a ka taa lahu fihi wala jamala la mais u b'a dɔn ni guerre nana kɛ a ka dugukolo bɛ minɛ na quoi u y'a poussé ka don guerre kɔnɔ guerre in nana tiɲɛ u bolo ale farila mɔgɔ minnu kan Allemagne ninnu b'o la o de kosɔn Allemagne ka jamana ninnu tun bɛ Afrique comme Cameroun ani Togo ani jamana min filɛ Afrique sud sanfɛ Namibie olu de tun ye Allemagne ta olu bɛɛ minɛ Allemagne na dugukolo tun b'a bolo bon khilafa Osmaniya fana ka dugukolo minnu tun bɛ Europe kɔnɔ Kosovo ninnu b'o la olu bɛɛ minɛ na minnu tun bɛ Asie fana kɔnɔ Azerbaïdjan ninnu ni fɛn ninnu olu bɛɛ minɛ na minnu tun bɛ arabujan les pays arabophones olu bɛɛ fana minɛ na parce que kɛlɛ tiɲɛna a bolo sisan préparation bɛ ka kɛ khilafa ko yɛrɛ ka tasfiya o kɔnɔna na anglais ni français ka premier ministre dɔ bɛ ministre fila bɛ yen n'o b'a fɔ fɛɛrɛ Saxe-Picot l'accord de Saxe-Picot o y'a sɔrɔ o bɛn kɛra yen u y'a ye déjà olu gagnera kɛlɛ in na o y'a sɔrɔ diplomatie yan u donna diɲɛ faama bɛɛ kan yahudiyaw ka bɛɛ convaincre n'u ka cause ye har bi o kelen de b'u bolo diɲɛ o ma tulonkɛ kɛ diplomatie la i m'a ye u bɛ ka offensive min kɛ Afrique bi arabu jamana joli silamɛ jamana Israël kelen ka su kelen diplomatie Afrique kɔnɔ ni ninnu bɛɛ jɛra la san kelen u tɛ se k'a kɛ a ka su kelen diplomatie yan a bɛ se ka min kɛ parce que Ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ
suratul Isra kele min ko ngo islamo ka ala ko waja'alnakum aksara nafiran nyaw ka jama cha est-ce que je vous gâte di be wa ay fi wira man chaw mais nafiran fil ila nafiran fil iqtisad nafiran في القوات الأمنية في الدبلوماسية في نفلون في الدبلوماسية سر وبيرورو مورد يفرقوا بركة كوا الله أكبر هل نتي ويروتي لا ما نبي قرآن لك وجعلناكم أكثر نفيرا يجي ها نبي قرآن لها فوق ويو كه كلا بتاع لا هم يرثي الله يجي ويصروا حكيلني الدنيا بلا mais kuma dɔ la Allahu lahum bil mirsad o y'a sɔrɔ hakilila dɔ bɛ Alimaɲi jamana na an bɛna so yɔrɔ ma n'o ye nationaliste ye ani juifɛ hakilila in bɛ fana ka sɔrɔ n ka fisa ni bɛɛ ye i y'a dɔn e k'i ka fisa ni bɛɛ ni n ka fisa ni aw bɛ se ka bɛn wa a fɔ kelen ka kelen latunu de fasamantanya bɛ tɔ kelen bolo o hakilila in fana bɛ ka pewu o de ko sala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ c'est-à-dire n bɛ fanga segin aw ma waradna lakumul karra toujours n bɛ position d'aw ma t'u k'aw lajɛ ala ye mɔgɔ ninnu toléré koyi ala y'o toléré koyi nin bɛ kuranɛ de kɔnɔ Allahu akbar mama n bɛ tila ka segin tugun kana aw lajɛ tugun quoi هذا في سورة الإسراء نمنا كي فوق 1920 ما وياسرو دونا عربو لا maintenant ko arabu ma ku ka khila turku be ku exploiter di o ku ka qawmi arabia la ko mi ga ke turki ko arabu ko ni turki ko parce que yayi chamanche ina akradu arabu fursu olu de siya baw ye yɔrɔ in na bon o b'a dɔn ni ninnu saba farala ɲɔgɔn kan kurdiw turkiw fursuw olu ni arabu ka shakhsiya tɛ kelen ye mais arabu sigilen don nafolo kan ni pétrole nana ɲɛ sɔrɔ ka khilafa to yen o ye khilafa ka puissance wuli fo san 200 wɛrɛ ota fango ango arajo nun tlatla jona u ye ba duguma baaraw daminɛ minnu filɛ ordon bɛ taara don mɔkɛ kan ko nɛgɛ o ye asawra la arabiyatul kubra o y'o fɔli cɛrni daminɛ o y'a sɔrɔ déjà khilafa bintɔla sera o se ka jɔ n'u ɲɛ tugun olu b'a kalama k'u janfara mais o y'a dɔn a waati sɔrɔ jamana ninnu fana ma kalan ɲɛmɔgɔ ninnu kalan tubabu b'o kalama o b'a dɔn a taara ko ninnu kɔni kalan mais ninnu ma kalan n'i b'a fɛ ka kalankɛla kɛlɛ i bɛ kunfin de su ka bila la non kana kalankɛla su ka bila o bɛ maloya o tɛ s'a la parce que kunfin ka kɛlɛ tɛ logique i b'ale de su ka bila la u y'a ye ka se k'u démoraliser u bɛ arabu de su ka bila la o ko in daminɛnen ja kuta wɛrɛ fana b'u bolo o ye jumɛn ye u b'a fɛ ka na ni qawmiya ye nationalisme arabe badal min al-islam c'est-à-dire ka arabuya bila ye o tuma ni kadiya falasiniya nana wuli o le kɛ diinɛ ka fɔ arabu b'a fɔ ko anw t'a dɔn arabuya de don n'o kɛra siya tɔ minnu ye silamɛw ye turkiw ni kurdiw ni fursuw olu bɛ retire n'a tɔɔrɔ ni arabu tɔw cɛ la parce que u b'a dɔn k'a fɔ i bɛ hakɛ to olu ka kodɔn ma se o niveau ma ka tɛmɛ ninnu kan olu bɛ o yɔrɔ in a bɛ k'u ta ye n'a kɛra diinɛ ko ye diinɛ ma bɛn siya ko t'a la n'a kɛra arabu ko ye maintenant o yɔrɔ in sɔrɔli ka nɔgɔ olu bolo kɔnɔna na se bɛ jufu minnu ye fana diɲɛ kɔnɔ u bɛ wari di jufu commerçants ma k'olu kana dugukolo san Palestine u y'o dugukolo sanni daminɛ u bɛ ka dugukolo san dɔɔnin u bɛ ka dugukolo sara u b'a fɔ ko non ko mako tɛ dugukolo i ka foro tɛ yan anw b'a san i bolo i bɛ san 30 kɛ k'a sɛnɛ wala san 40 anw mako t'a la mais papier dɔrɔn kɛ k'a d'anw anw mako t'a la sisan wari minɛ pour l'avenir u bɛ taa
mais papier b'u bolo quoi. Ah, o ta don. Allahu akbar. O de si tɔnu daminɛ de. Allahu akbar. Bon papier fana bɛ taa tasjilu ka yira fu y'a san i b'a sɔrɔ khilafa Usmaniya ka baara kɛ bureau minnu bɛ yen olu de tun bɛ papier ninnu sɛbɛn mais comme silamɛya ye tolérance de ye olu tun t'a dɔn k'a fɔ nin ko in ye janfa dɔ de bɛ nin ko in kɔrɔ quoi. O de kosɔn a problème de wulila sisan Jérusalem Quds la Abu Jara wagati dɔ la ko dugukolo de tun b'olu bolo c'est à dire ko 67 kɛlɛ de y'olu ka mɔgɔw boli ka bɔ yen sinon o jufu ninnu t'a dɔn an tɛ ko in hakika dɔ tiɲɛ yɛrɛ la i b'a sɔrɔ nin problème sugu dɔ de bɛ sɔrɔ a kɔnɔ quoi. Parce que o b'a sa i bolo o bɛ taa a dɔw bɛ san 100 côté la mais papier b'u bolo ni ala ye sɛbɛnni ɲini silamɛw fɛ sɛbɛnni tɛ mana ko ye dɛ fɛn bɛɛ bɛ tunu fɔ sɛbɛnni. O nana kɛ fo ka se 1923 ninnu ma Itifaqiyatu Lausanne ka don exécution na u ye Palestine dugukolo ordre yɔrɔ u y'o di anglais ma comme France fana sen kun bɛ ko in na France ko anglais ma a bɛɛ tɛ se ka kɛ tan dɛ arabu dugukolo bɛ se ka d'aw ma dɛ ne ta fana ye jumɛn ye o y'a sɔrɔ ale ye Algérie ni Maroc ko non ale ka fana ma ko bɛ camancɛ in na o ko tuma k'i bɛ Syrie ani Liban b'olu fila de ma u ye Syrie ni Liban fila di France a bɛ fɔ de ma ko al-intidabul britannique le mandat britannique anglais y'a sɔrɔ ten de parce que baara tiɲɛnen impérateur Osmaniya bolo u y'a ka tiɲɛ bɛɛ tila dugukolo minnu tun b'a bolo sisan anglais ka président de ko Balfour a ye accord de papier de sɛbɛn k'a di parce que a y'a sɔrɔ jufu b'u ka parlement ninnu kɔnɔ ye u y'o fana de kɛ siyasiyen u sabatilen kun don parce que loi dɔw voteli u bɛ participer a la dibi la ni kɛnɛ kan ka se ka voter u ka faveur la o kɛlɛ fana de bɛ Faransi bi parce que silamɛw fana bɛ ko sira kelen de ta bi o de kosɔn mankan bɛ ka wuli Faransi ni sen b'a la bon u nana to ten ale ye accord di sisan ko jufu bɛ se ka hijira kɛ parce que yen bɛ anglais ka sɔrɔsiw n'u ka polisiw n'u ka mara de bɛ yen mais Palestine de tun bɛ sɛbɛn i ka visa kan Israël tun tɛ sɛbɛn parce que tampon bɛ k'i kan Palestine visa de tun bɛ di ma anglais fɛ mais anglais m'a fɔ k'a bɛ t'u ka dugukolo kan quoi ni visa in fana tun diri ma n'a banna i bɛ bɔ hali Shimon Peres a donna ni passeport min ye hali bi a passeport bɛ tampon de b'a kan u ka premier ministre kɔrɔ ye Shimon Peres o tun nana don ten u ye u sigira o y'a sɔrɔ dugukolo sɛnɛ min olu sigira yen o tun bɛ séjour long jamanjan d'u ma ka ko yɛrɛ yɛlɛma u ye deuxième guerre mondiale fana u y'o fana déclaré o nana kɛ sisan jufu nana massacrer diɲɛ fɛ mais silamɛ m'u faga dɛ et puis jufu kisira jamana minnu fana i b'a dɔn deuxième guerre mondiale la n'o tɛ ka fɔ médiaw la bi Albanie dawla Osmaniya ye jamana minnu minɛ n'u yɛlɛmana ka kɛ silamɛya ye o ni Kosovo ninnu olu de y'u ka jufu minɛ k'u dogo olu dogo yahudiyaw dogo silamɛw fɛn m'olu de sɔrɔ ani yahudiya minnu tun bɛ silamɛ jamanaw la fɛn m'olu de kisira sinon Europe ta a tɛ se ka fɔ o tun nana ye sisan u ye se sɔrɔ guerre in kɔfɛ u ka nafolotigiw tila bɛɛ taara Amérique se guerre in kɔfɛ se nana di Américains de ma guerre in na sisan a yirala sisan mais san'o ka kɛ première guerre mondiale kɔfɛ u ye fɛn dɔ créer sans Nations Unies u b'a fɔ ko la société des nations Usbatul Umam u y'o de bila en place o de ye dawla Osmaniya ka dugukolo ninnu tigiya ni ko minnu kɛra o de y'o gérer o ta sisan deuxième guerre mondiale nana kɛ an bɛ ka kuma histoire yɔrɔ de kan hali bi o nana kɛ mun nana kɛ o kɔfɛ o y'a sɔrɔ déjà dawla Osmaniya ko banna khilafa ko banna état laïque de nana jɔ yen ni Mustafa Kemal Atatürk y'o ɲɛmɔgɔya kɛ sisan u bɛ ka baara kɛ hali o de ye sisan o tuma géopolitiquement Turquie ka diplomatie changera
parce que Lausanne accord la yɛrɛ la Turquie fɛ a kana relation ta ni silamɛ jamana si ye o bɛna ban 2023 de hali ni pétrole bɛ Turquie ka ji kɔnɔ Istanbul ji kɔnɔ a interne de Turquie ka pétrole bɔ k'a feere quoi kuma tɛ ji wɛrɛ minnu bɛ n'a ni mɔgɔ bɛ jɛ o la quoi o bɛɛ bɛ accord in kɔnɔ quoi o de bɛ taa ban fo 2023 déjà mondial mana kɛ sisan Nations Unies nana jɔ kuma bɛ ka taa teliya a taa de kuma yɔrɔ la Nations Unies nana jɔ o sa Nations Unies jɔkun kun ye min ye objectif caman de kun b'a la mais anw bɛ min faamuya ko guerre kana kɛ tugun o bɛ min fɔ ye kɛnɛ kan a filanan ko colonisation ka dabila diɲɛ kɔnɔ k'a b'o kɛlɛ ko hadamaden ka droit ka segin a ma wa o ye a denmisɛn labaaraw de donc a dibira kuma bɛ non a dibira kuma tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔ minnu gagnera guerre in na diɲɛ ka k'olu ta ye diɲɛ kuntigi setigiw a ka segin olu ma o de kosɔn jamana 5 minnu b'a la olu de gagnera guerre in na o démocratie tɛ olu bɛ yen fo conseil de sécurité olu tɛ bɔ o droit de veto fana dir'u olu ma n'olu ko tɛ min na o kelen mana min fɔ hali ni diɲɛ bɛɛ y'a voté a bɛ kɛ fu ye olu kelen banna dɔrɔn olu de bɛ ka kɛlɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ bi ko démocratie Allahumma ya i y'a fɔ cogo min ka se ka diɲɛ so min yɛrɛ jɔra ko ka démocratie soutenir o so yɛrɛ kɔnɔ démocratie yɛrɛ tɛ yen a tɛ yen nkalon don ouais fɛn min don an b'a fɔ démocratie yɛrɛ en tant qu'un système ko fɛn jugu don mais min bɛ ka fɔ a la ani min bɛ ka kɛ fo mɔgɔw k'a faamuya historiquement fɛn caman b'u cɛ quoi Nations Unies yɛrɛ sigikun de ye nin ye na sigikun de ye nin ye fɛn caman de b'a kɔnɔ mais assemblée générale bɛ yen anw bɛ participer o kumaw ni fɛnw caman na mais ko caman de b'a kɔnɔ comme an tɛ Nations Unies yɛrɛ système yɛrɛ kuma kan comme a sen donna ko in na an bɛna se o yɔrɔ de ma maintenant en 1946 Nations Unies taara a jɔlen palais britanniques taara u ka k'i ye bila ci min na a ye bila ci min na o y'a sɔrɔ Nations Unies tɛ yen n bɛ ci segin u ma ne bɛ bɔ Palestine o y'a sɔrɔ yahudiyaw ka milisiw ka sɔrɔdasiw labɛnna ka don jamana kɔnɔ u labɛnna ka don jamana kɔnɔ n'olu taara olu de bɛna kɛ Israël ka jeysu ye fil mustaqbal o bɛɛ labɛnna ka ban angɛlaw ka kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ u taara k'o bɛɛ tɛ ninnu bolo loi nana voté san'o ka kɛ an y'a fɔ ordre jamana 1946 u y'o fana dilan u y'o créé u y'o di min ma u b'a dɔn k'a fɔ olu n'olu bɛ fankelen fɛ hali n'a sɔrɔ silamɛw don non ko caman de bɛ o kɔnɔ u ye Palestine dugukolo fan dɔ di olu fana ma al-Ordun o de kosɔn hali bi Aqsa a gestion bɛ Ordun gouvernement de bolo Palestiniens tɛ naam ale de ka mandugu sigilen bɛ Kudusu la yen misiri in ko n'a problème bɛɛ bɛ Jordaniens de bolo parce que Maka minɛn'u la comme u janfana angilɛw bolo k'u bɛna Irak ni Syrie ninnu bɛɛ d'u ma u y'u nɛgɛ fana k'an bɛna yan d'u ma u b'a dɔn k'a bɛ ɲɔgɔnna don dɔ la o u y'u nɛgɛ ka yen d'u ma o de kosɔn jusqu'en 1964 matariw tun bɛ aéroports tun bɛ Jérusalem a tun bɛ Jordaniens ka policiers n'u ka douaniers de tun b'a gérer angilɛw taara ka t'u bolo naam o tuma na 1948 vote nana kɛ ko ka Israël ka jamana dɔ jɔ n'a tɔgɔ ko Israël ka déclarer sɔrɔ u tilala baara la arabu nana ban mais loi votera ko jamana ka tila fila ye mais a tilalen fila ye au lieu que o ONU kelen ka Palestine kɛ jamana ye Palestine to ten Palestine Gaza ninnu o bɛ Misira bolo dugukolo Misira bɛ k'o gérer Kudusu ni yɔrɔ tɔ ninnu o bɛ Jordani bolo a tɔ bilalen l'u yɛrɛ ma ten jamanaw tɛ o bɛ se ka kɛ jamana ye wa naam o tuma na u nana jamana in sigi o ma président tɔgɔ jamana parce que a tun bɛ impérateur Osmania de bolo a minɛnen olu la u ma sɔn ka kɛ jamana ye tugun u ma sɔn ka kɛ jamana ye politiquement a ma kɛ jamana ye non u b'a dɔn don dɔ la Israël bɛna tɔw minɛ ko o de la labɛnna de u ye arabuw poussé k'u bila 48 guerre la ka sɔrɔ labɛnnen tɛ o y'a sɔrɔ sɔrɔdasi jufu minnu ye kɛlɛ kɛ Allemagne ni Faransi armée kɔnɔ u bɛɛ seginna ka na Israël kibra bulu la mɔgɔ bɛ kɛlɛ in filɛ k'a fɔ ko suya de don tɛ labɛnw de don ni min y'a labɛn ka tɛmɛ i kan a bɛ s'i la u ye 48 kɛlɛ kɛ arabu perdre o la u y'a kɛ arabuya ko de silamɛ ma wele a la
parce que le arabu kuna o y'a sɔrɔ sanu ka kɛ 1945 o ye jamiya dɔ la ligue des mondes arabes o y'o créé k'o bila yen c'est à dire fɛn bɛɛ bɛ fɔ yen fo silamɛya kuma non non silamɛya kuma tɛ fɔ a kɔnɔ hawumiya kuma de bɛ fɔ yen o de kosɔn barika ma se ka don a la ni bi cɛ o c'est à dire العرب بدون إسلام لا شيء حتى بجهنم وما بقي تأكل في إسرائيل لا دورتوك لا لا نحن قوم أعزنا الله بالإسلام لا on en a que 1956 on en a que les warake o yɛrɛ ka intérêt o fɔra ɲɔgɔn na kɛlɛ in na ala ye nasɛri ɲuman b'o la o ye canal de Suez crise ni France ni Amérique ni France ni Grande-Bretagne ni Israël bɛɛ jɛra Égypte la 56 o guerre min nana juguya bɛɛ o ye 67 guerre de ɔ Jérusalem yɛrɛ Kudusu yɛrɛ ka minɛ Israël fɛ pewu a kɛra 67 de 1967 sinon yan'o cɛ kun t'u bolo oh u ye mun kɛ ils ont fait une guerre préventive o y'a sɔrɔ migi 300 bɛ Nasser bolo Jamal o labɛnnen b'a bolo u taar'o bɛɛ ci sɔgɔmada kelen na o de 67 guerre tiɲɛ o y'a sɔrɔ Nasser bɛ kuma bil qawmiya sanarmihim fil bahar tano ɔ ale t'a dɔn k'a fɔ silamɛya ka kuwa arabu ka fanga se ka taa silamɛya kɔ mais u ye qawmiya u y'u tarbiya n'o de 67 Jérusalem nana minɛ ten de ka di Israël ma fan filɛ yɔrɔ min na ni n'i y'a côté tarikhi comme wagati sera le côté politique o fana yɔrɔ fana bɛ yen n'ala sɔnna ma inchallah alhamdulillah n balima i komi an y'a fɔ a ye cogo min yala alhamdulillah somɔgɔ sama caman kɔni sɔrɔla nin mais n'a ye mɛn tigɛ ustaz alhamdulillah komi an kun bɛ ka kuma côté histoire n'o ye histoire yɔrɔ ye aljanibu tarikhi Palestine n'ala sɔnna ma inchallah taala waati nataw rɔ ni ala sɔnna ma inchallah côté wɛrɛ minnu bɛ an da bɛna se olu ma i n'a fɔ politique côté n'a fɛngɛ wɛrɛ inchallah ala k'a yira n na ala k'an nafalan bɔ a la inchallah taala فإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.